আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। त्रिपुरा राज्य के शिक्षक संघ ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को डीए के बकाये का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। संघ ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह भी शिकायत की है कि इस मुद्दे को देखते हुए जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जहां 58% डियरनेस अलाउंस मिल रहा है, वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों को 33% डियरनेस अलाउंस मिल रहा है। यानी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के डियरनेस अलाउंस में 22% का अंतर है। इस मामले में वामपंथी त्रिपुरा सरकारी शिक्षक संघ ने बकाया महंगाई भत्ते का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। संगठन के नेतृत्व ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह मांग की। বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দিতে হবে। আপনারা জানেন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা 58% 55% ডিএ পায়। এখানে রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা পাই 33%, অর্থাৎ 22% ডিএ আমরা কম পাচ্ছি। আমি যদি একটু হিসাবে বলি, আমরা যদি একটা বড় সংখ্যক নিয়োগ হয়েছিল 1997 সালে। 1997 সালে একজন পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার পিজিটি প্রতি মাসে 18,000 টাকার উপরে বেতন কম পাচ্ছেন ডিএ বাবদ। একজন গ্রাজুয়েট টিচার 15,000 টাকা কম পাচ্ছেন। একজন প্রাথমিক শিক্ষক ইউজিটি 12,000 টাকার প্রতি মাসে বেতন পাচ্ছে। এটা যদি হিসাব করি, একজন পিজিটি বছরে 2,16,000 টাকা কম পাচ্ছেন। একজন গ্রাজুয়েট টিচার স্নাতক শিক্ষক 1,80,000 টাকা কম পাচ্ছেন। একজন প্রাথমিক শিক্ষক কমপক্ষে 1.5 লক্ষ টাকা কম পাচ্ছেন। এটা শুধু ডিএর ক্ষেত্রে। আমরা দেখেছি অন্যান্য বিষয় তো আরো আছেই, আমি এটা পরে আসছি। এইভাবে এই যে ডিএ বকেয়া, এইগুলো বলছেন মুখে 25% বকেয়া দিয়ে 3% দিয়ে নিজেরা বিভিন্ন সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজেরা প্রচার করছেন, কিন্তু কর্মচারী কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে এই যে আমরা তুলে ধরছি। गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन ने आज शिकायत की कि हर 10 साल बाद एक फुल पे कमीशन का गठन किया जाता है। इस मामले में 2018 के चुनाव से पहले भाजपा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय दर पर भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद कोई 7वां पे कमीशन नहीं था और सरकारी कर्मचारियों को अब भी वंचित रखा जा रहा है। আপনারা জানেন আমাদের প্রতি 10 বছর পর পর বেতন কমিশন গঠিত হয়। এবার সময় এসছে। আমরা 2018 নির্বাচনের পূর্বে দেখেছি তৎকালীন সময় যে আজকে যে যারা ক্ষমতাসীন দল, তারা 2017 সালের শেষ দিক থেকে নির্বাচনে বারে বারে বলেছেন আমরা ক্ষমতায় আসার পরে হুবহু সপ্তম বেতন কমিশন চালু করব। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখলাম? 18 সালে মানুষকে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভ্রান্ত করে ভোট নিয়ে সরকারে আসার পর আজকে 2018 সালের পর কোনো ভাতা দিয়ে কোনো কিছু করেনি। আমরা যেভাবে হাউসের আগের মতো পেতাম একই হাউসের পাই। আমরা মেডিকেলও যা ছিল তাই আমরা পেয়েছি। সেই অর্থে সপ্তম বেতন কমিশন দূরের কথা, কোনো কিছুই করেনি। মানুষকে, শিক্ষক কর্মচারীকে বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত করেছেন। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে 22% ডিএ বকেয়া, এই হলো প্রতিশ্রুতি সাথে বাস্তবতা। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8 सेंट्रल पे कमीशन की घोषणा की थी। तब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लाभ के लिए 8 पे कमीशन के गठन की प्रक्रिया जोरों पे है। त्रिपुरा सरकार 8 पे कमीशन के गठन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और इस मामले पर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने विधानसभा के पिछले सत्र में सूचित किया था। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा गठित 8 पे कमीशन केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ही सहायक होगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से संबंधित सभी निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिया और प्रबंधित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।